सियासी बुत शिकन खातून मोहतरमा जरताज गुल रिहा हो गई हैं। रिहाई के बाद उनका पहला वीडियो बयान जो जारी हुआ है, मैं आज आपको उनसे उस बयान से आगाह करने लगा हूँ। उन्होंने पहले तो पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया है। पहले तो उन्हें अपना तजदीद अहद किया है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। डेरा गाजी खान की आवाम ने मुझे इमरान खान के नाम पर वोट दिया है, तो मेरा मरना जीना भी इमरान खान के साथ है। मेरी वफा इमरान खान के साथ है। मैं पीटीआई में थी, हूँ और रहूँगी। उसके बाद सोशल मीडिया के लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया है और बिलखसूस डेरा गाजी खान की आवाम का शुक्रिया अदा किया है कि डेरा गाजी खान की आवाम की मोहब्बतें हैं, उन्होंने मुझे वोट देकर इज़्ज़त दी है। मैं वज़ीर कबीले की बेटी हूँ और मेरा कबीला जो है वो बहुत बहादुर है और मैं भी बहादुर कबीले की बेटी हूँ। डट कर खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। बकिया जो मेरे साथ जो हुआ है, जिस तरह मुझे गिरफ्तार किया गया है, वो मैं बाद में अपने बयान में बताऊंगी। लोगों को इस बयान का इंतज़ार था, इस वीडियो बयान की शिद्दत से इंतज़ार थे, मुंतज़िर थे लोग कि मैडम साहिबा क्या कहती हैं। लेकिन उन्होंने आने के बाद ही पहले जो तजदीद अहद किया है, कमाल कर दिया है और लोगों की हिम्मत बंधी है, हौसले बुलंद हुए हैं। तगोदो के लिए लोग मुतहर्रिक हुए हैं ज़हनी तौर पर। अब मैं आपको आखिर में एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। यह है बलराज कोमल साहबा की एक नज़्म है, आप सुने। उसका उन्वान जो है, हेडिंग जो है, वो है बच्चों का जुलूस। और वो जो उस जुलूस की वो हालत दिखाती हैं, उस जुलूस की वो हैयत बताती हैं, हैबत बताती हैं और उसमें एक बच्चे की कैफियत बयान करना चाह रही हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और आप भी इस नज़्म से कुछ न कुछ निकाल लेंगे, पा लेंगे जो आप चाहते होंगे। गुब्बारे सितारे गुलाबी शराबी खुले परचमों के शरारे उड़ाते। गुब्बारे सितारे गुलाबी शराबी खुले परचमों के शरारे उड़ाते। हजारों की तादाद में वो घरों से स्कूलों से आए। हजारों की तादाद में वो घरों से स्कूलों से आए। दहकते हुए गाल उड़ते हुए बाल, दहकते हुए गाल उड़ते हुए बाल जिस्मों के मोती। वो शबनम थे लेकिन बदलते गए गर्म लावे में पैहम। वो शबनम थे लेकिन बदलते गए गर्म लावे में पैहम। वो बहते गए मौज दर मौज हर गूंजती राह गुजर पर। वो बहते गए मौज दर मौज हर गूंजती राह गुजर पर। फलक बोस नारों से अपने वतन के नए या पुराने। फलक बोस नारों से अपने वतन के नए या पुराने। चले वो बढ़े वो सभी मुश्तहर दुश्मनों को मिटाने। मगर शोख चेहरों के इस कारवां में तसव्वुर में बनते संवरते हुए सूरमाओं से हटकर। मगर शोख चेहरों के इस कारवां में तसव्वुर में बनते संवरते हुए सूरमाओं से हटकर। खुदा जाने कैसे कहां से वो आया, खुदा जाने कैसे कहां से वो आया। वो नन्हा सा मासूम बालक जो खामोश हैरान, वो नन्हा सा मासूम बालक जो खामोश हैरान परेशान। गुबारों शरारों फलक बोस नारों के बेरहम दरिया में, फलक बोस नारों के बेरहम दरिया में बहता लुढ़कता चला जा रहा था। उसे कौन पहचानता था जब तमाशाइयों की सफू में उसे देखने वाला कोई नहीं था। मगर शोख चेहरों के इस कारवां में तसव्वुर में बनते संवरते हुए सूरमाओं से हटकर। खुदा जाने कैसे कहां से वो आया,
خدا جانے کیسے کہاں سے وہ آیا وہ ننھا سا معصوم بالک جو خاموش حیراں پریشاں غباروں شراروں فلک بوس ناروں کے بے رحم دریا میں بہتا لڑھکتا چلا جا رہا تھا اسے کون پہچانتا اسے کون پہچانتا جب تماشائیوں کی صفوں میں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا جب تماشائیوں کی صفوں میں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آئیے اب ہم وہ ویڈیو بیان سنتے ہیں جو محترمہ زرتاج گل نے اپنی رہائی کے بعد پہلا ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ الرحمن الرحیم، ابھی جیل سے میری رہائی ہوئی ہے۔ ناحق آپ کو پتا ہے کہ صرف خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے سزا دی گئی تھی، اور جس طریقے سے مجھے وہاں سے اٹھایا گیا میرے گھر سے، وہ میں بعد میں بتاؤں گی، بعد میں اس کے اوپر بات کروں گی۔ لیکن فی الحال میں صرف اپنے تمام ورکرز کا، ووٹرز کا، سپورٹرز کا، ایون اوورسیز پاکستانی کا، میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، تمام لوگوں کا جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی ہے، جو میرے لیے بولے ہیں، جنہوں نے پورے ٹرینڈ چلائے ہیں، جنہوں نے میرے لیے بات کی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ سب کی مہربانی ہے کہ میں آپ کو دعاؤں سے آج جو ہے واپس جیل سے باہر آئی ہوں۔ حقیقی خوشی ظاہری بات ہے مجھے تب ہوگی جب میرا لیڈر عمران خان جو ہے، جو بے گناہ اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اور اس کی بیگم صاحبہ اور تمام بے گناہ لوگ جب جیل سے باہر آئیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا وقت ہوگا اس ملک کے اوپر، کمال کا ایک لمحہ ہوگا جب میرا لیڈر عمران خان باہر آئے گا، اور انشاءاللہ وہ باہر آئے گا۔ دوسرا جو ہے، اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے عمران خان کے نام پہ مجھے دوسری دفعہ پارلیمان میں پہنچایا۔ وزیر قبیلے کی بیٹی ہوں، میرے خون کا ایک ایک قطرہ حلال کی کمائی کا ہے، میں نے حرام کا ایک لقمہ زندگی میں نہیں کھایا، اور بڑے بہادر اور جدار قبیلے سے میرا وزیر قبیلے سے تعلق ہے۔ دوسرا، میرے ڈیرہ غازی خان کی دھی رانیوں، آپ نے مجھے ووٹ کی طاقت سے ایوان میں پہنچا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ گردن تو زرتاج گل کی کٹ جائے گی، لیکن اپنے لیڈر عمران خان سے غداری نہیں کروں گی۔ سیاست بھی عمران خان کے ساتھ ہے، وفا بھی عمران خان کے ساتھ ہے، جینا مرنا بھی اسی پارٹی PTI کے اندر ہے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔